चाउल बाटी चिता आंकीची झोटीरे पदुओ कढ़ी घिओरे छाणी मांडिया काकरा थाली रे रखीची बाढ़ी 10 दीप धूपे नाम तोरो जपे 10 दीप धूपे नाम तोरो जपे डाके तो चरणे पड़ी डाके तो चरणे पड़ी मालो डाके तो चरणे पड़ी माँ डाके तो चरणे पड़ी। दर्शक बंधु समस्त को करुची मो प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। माणबसारे मांडिया को भोग लगेबा पई आमर मुख्यमंत्री कहिथिबा कथा आपण माने सुनिथिबे निश्चिंत। तेबे डेरी न करी पूरा पूरी सुस्वाद मांडिया काकरा भोग पई आसंत करिबा प्रस्तुत। आज आमे मांडिया काकरा माँ लक्ष्मी को पाखरे भोग लगेबा पई प्रस्तुत करिबा। आ आपण माने जानिचंती मांडिया होची गुणर भंडार गुणर सागर। आपण माने मांडिया को निज खाद्य रे सामिल करंतु सब बेले सुस्थ रुहंतु। तेबे आसंतु मांडिया काकरा पई आमे एठी नै जिबा मांडिया गुंड। आपण माने देखंतु सब जिनस मापिकी नेबे आपणकर काकरा पूरा पूरी सुस्वादु आ छेना परी नरम हबो। सेथि पई आमे एठी नै जायछु गोटे गिनारे गिने मांडिया गुंड ता सहित आमे एठी नै जिबा गोटे गिनारे गिने सुजी। आउ जो सुजी नबा पूरा पतला दाना सुजी नेबे बहुत बढ़िया सुस्वादु युक्त होइकी प्रस्तुत हबो आमर मांडिया काकरा। एमिति जेतिकी मांडिया नेबे आपण सेतिकी नेबे सुजी। आउ जदि सुजी आपण मानक पाखरे मोटा दाना थाए ताहले टिके आपण माने गुंड कर देबे जहा फल रे कि आउ टिके गुंड हो जिवो आ बहुत बढ़ाई कि प्रस्तुत हबो। आमे एठी समुदाय नेइचु 2 गिना मांडिया आउ सुजी मिसिकी। सेथि पई आमे एठी मापिकी पानी नबा 3 गिना पानी। ता माने मांडिया आउ सुजी मिसिकी 2 गिना हला पानी आमे नबा 3 गिना। पानी को आमे टिके कड़े रखिदेबा। गोटे कड़े नहीं जावा कड़े रे गोटे बड़ चामच देसी घी एमिति चारिपट को लगेकी दबा जहा फल कि जेतेबेले आमे जंतीबा तलु आ लागी जीवनी आ बहुत बढ़िया बास्नायुक्त होइकी प्रस्तुत हबो। आमे कोन करिबा ना देखंतु बहुत सहजरे आ कम समय रे आमे जो जंतणी प्रस्तुत करिबा आ ता सहित जंतणी जमा गेटा धरिबोनी बहुत नरम जंतणी प्रस्तुत हबो। सेथि पई आमे कोन करिबा ना गोटे बड़ चामच मांडिया को कड़े रे दे देबा आ अल्प टिके पानी देकी प्रथमे गोळेई देबा। एमिति पानी आउ मांडिया को टिके समय भल भाबरे मिसई देबे। जेतेबेले देखिबे मांडिया पानी सहित भल भाबरे मिसी गला तापरे आपण माने जो सब जाक पानी मापिकी रखिथिबे सेई 3 गिना जाक पानी एठी दे देबे। एमिति आपण माने पानी सहित गोटे बड़ चामच मांडिया को मिसेकी तापरे आपण माने सब जिनस मिसेकी आमे जदि जंतीबा ताहले जंतणी बहुत बढ़िया प्रस्तुत हबो आ बिल्कुल गेटा धरिबोनी आ बहुत बढ़िया नरम हेकी प्रस्तुत हबो आमर जंतणी। आ आमर जंतणी जेते बढ़िया नरम हबो आमर काकरा पिठा सेते सुस्वादु हबो आ सेते नरम हबो। एबे देखंतु आमे एठी दे देबा स्वाद अनुसार लूण ता सहित आमे एठी नबा गुड़। जेहेतु काकेरा आमे प्रस्तुत करिबा भोग पई आ मांडिया काकरा सेथिरे गुड़ पकेबा। आपण मानकर मिठा अनुसार आपण माने गुड़ पकेबे। गुड़ पकिकी तापरे भल भाबरे मिसई देबा। एमिति गोळेई सारिबा परे आमे चुली रे बसेबा। देखंतु आमे एतिके गोळेई सारिकी चुली रे बसेई देबा आ मध्यम जाल रे ए पानी को भल भाबरे फुटिबा को छाडी देबा। एई छोटिया छोटिया जिनस को आपण माने ध्यान रे रखिके काकरा पिठा प्रस्तुत कले आपण मानकर काकरा पिठा बहुत बढ़िया प्रस्तुत हबो। एबे देखंतु पानी मध्यम जाल रे भल भाबरे फुटिबा को लागिलानी। एबे आमे कोन करिबा ना जाल को पूरा कमेई दबा। जेतेबेले आमे सुजी आ मांडिया को दबा एथरे जंतीबा पई जाल पूरा कम करि दबा। सुजी आ मांडिया को मिसई दबा तापरे धीरे धीरे करके पकेबा। जेतेबेले आपण माने पकोउथिबे गोटे हाथ रे पकोउथिबे आ गोटे हाथ रे घांटुथिबे। एमिति करिवे बहुत बढ़िया। देखंतु केते बढ़िया रे मिसी गलानी। आ देखिबे मात्र 2-3 मिनिट परे टिके मध्यम जाल कर देबे आ भल भाबरे तार जो पानी अंशटा सुखिबा पई ताको जंतीबे। मात्र 2-3 मिनिट परे देखिबे जंतणी पूरा पूरी सुखिला हे जिवो। तापरे आपण माने जाल को पूरा कमेई देबे आ कड़े रु जेतेबेले ए जंतणी छाड़ीबा को लागिवो आपण माने जानिबे जे जंतणी भल भाबरे जंती हे जाईची। आ टिके हाथ रे आपण माने छुईकी
କରିକି ଦେଖିବେ ଯଦି ହାତରେ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆମର ଜନ୍ତଣି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଇ ଜନ୍ତଣିର ବାମ୍ଫରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ପାଇଁ ଆମେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତାପରେ କୋରିଦେବେ। ନଡ଼ିଆ ଛେନା ପୁର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ବେଶ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକି ହେବ। ଆମେ ଏଠି କେବଳ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛୁ। ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା। ଆମେ ଏଠି ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ପୁରକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ। এই ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତଣି ଜନ୍ତିକି ରଖିଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ତଣି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚକଟି ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମେ ଜନ୍ତିଛେ, ଏଇ ଜନ୍ତଣି ଜମା ବି ଗେଟା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ଚାପି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଚିକଣ ଆଉ ନରମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଜନ୍ତଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ତଣିରୁ କାକରା ପିଠା ଗଢ଼ିବା, ତାପରେ ଛାଣିବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଜନ୍ତଣିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ଆମେ କାକରା ଗଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେବେ ଜନ୍ତଣିରୁ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ଗିନା ପରି ଗୋଟେ ଆକାର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେବେ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଗିନା ପରି କରିଛେ ସେ ଗିନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବେ। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶେଷରେ ବଳିବ କିଛି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ କାକରାକୁ ଟିକେ ଚାପିଦେବେ, ଟିକେ ହାଲକା କରିକି ଚାପିଦେବେ। କାହିଁକି ନା କାକରା ଟିକେ ହାଲକା ଚାପିଦେଲା ପରେ ବି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଛାଣି ହେବ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ, ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପୁର ଦିଆ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁର ଦେବେ ତାପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଚାପିଦେବେ, ଟିକେ ଚେପ୍ଟା କରିଦେବେ। ଆଉ ସିଏ ଛାଣି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲିକି ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାକରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ଏତେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି, ଆପଣ ଥରେ କରିଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ମାଣ୍ଡିଆର କାକରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବେଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ଗଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛେ, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଛାଣିବା। ଆମେ ଏଠି ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଗରମ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଛାଣିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାକରା ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଟିକେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ପୁରାପୁରି ଫୁଲିଗଲାଣି। ଆମେ ପୁରା ଚେପ୍ଟା କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କାକରା ହେଇସାରିବ ସେ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ଫୁଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବିଲକୁଲ এই କାକରା ପିଠା ଫାଟିବନି। ଆଉ এই କାକରା ପିଠା ଉପରୁ ପୁରାପୁରି ମୁସମୁସିଆ ରହିବ, ଭିତରୁ ପୁରାପୁରି ତୁଳା ପରି ନରମ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ କାକରା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାକରା ପିଠା ପକାଇବେ ଘିଅରେ, ଘିଅକୁ ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ରଖିଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପକାଇବେ, ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କରିକି ପକାଇବେ। ତା ଉପରେ ଲାଗି ଲାଗି କରିକି ଦେବେନି, ନହେଲେ ଲାଗିଗଲେ ଖୋଲିଯିବ ବା ଫିଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କରିକି ଏମିତି କାକରା ପିଠାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ କରିକି ଛାଣିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମୁସମୁସିଆ। ଉପରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସୁଜି ପକାଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ଉପରୁ ପୁରାପୁରି ମୁସମୁସିଆ ରହିବ, ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରାପୁରି ନରମ ଆଉ ପୁରରେ ଭରା।
आपण माने थरे एमिति प्रस्तुत करंतु मांडिया काकरा बहुत बढ़िया लगिबो समस्त को भल लगिबो आ माँ लक्ष्मी को पाखरे निश्चय भोग लगांतु जेहेतु आमर मुख्यमंत्री ठू आरंभ करिकी प्रधानमंत्री पर्यंत समस्ते कहलेनी आ सचेतन कलेनी मांडिया आमर खाद्य रे शामिल करबा निहाती जरूरी आउ आपण माने जानिथिबे मांडिया आमर देह पई तो बहुत भल तेणु मांडिया रे विभिन्न प्रकार व्यंजन आपण माने प्रस्तुत करंतु खांतु समस्त को खुआंतु सब बेले स्वास्थ्यकर खाद्य खांतु आउ सुस्थ रुहंतु आपण माने माणबसा गुरुवार रे एमिति मांडिया काकरा प्रस्तुत करंतु श्रद्धारे और भक्ति रे माँ को पाखरे अर्पण करंतु माँ लक्ष्मी आपण मानकर सब मनोवांछा पूर्ण करने सहित धन धान्य रे पूर्ण करंतु आपण समस्त को विनम्रतार सहित अनुरोध आजिर प्रस्तुति प्रणाली आपण मानकु केमिति लागिछि निश्चय जणैबे तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखावा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित जय जय जगन्नाथ भल लगी जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे जय माँ लक्ष्मी।